Guys, magluto tayo guys ng ano guys, gulay, sitaw, kalabasa, tampalaya. Ayan, sangkap natin guys. Luya, sibuyas, ayan guys, pansag namin guys, tuyo na isda. Gagataan namin to guys, gagataan. Guys, lagay natin yung kalabasa guys. Mamaya na ilagay yung gata guys. Ibang style to guys na pagluto guys. Guys, lagay namin yung sitaw guys. Ibang ano to guys, ibang proseso ng pagluto ng gata. Huli yung gata. Binigisa muna namin yung mga gulay. At tama na rin yung sahog bago ilagay yung gata. Ayan guys, lagyan natin yung gata guys. Ayan guys, kakaibang luto to guys kasi huli yung gata. Ginisa muna namin yung mga gulay. Ayan, gawin natin guys. Takpan mo natin guys. Guys, lagyan natin ng ano, pang timpla guys. At lagyan natin guys ng asin. Guys, kulo na guys. Guys, lagay natin guys yung ano, tampalaya guys. Tatlong klaseng gulay. Guys, tingnan natin guys, luto na yan guys. Tikman ko nga ulit. Ayos na guys, kanin na lang kulang. Ayan ang sahog niyan guys, yung sap-sap na tuyo guys. Sap-sap na tuyo. Ayan. Thank you guys.